अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के सबक यानी कि सबक नंबर 87 में हम तमीज़ पढ़ने जा रहे हैं। तमीज़ जो है मुमय्यज़ करने वाली, मुमय्यज़ करने वाला लफ्ज़ या मुमय्य डिस्टिंग्विश करने वाला या क्लैरिफाई करने वाला लफ्ज़। ठीक है, तो इसको तमीज़ कहते हैं। इसमें या दो दफ़ा आता है लेकिन इसको पढ़ते हैं तमीज़। अच्छा, ये अभी पिछले सबक में आपने हाल पढ़ा था। हाल जो है वो किसी दूसरे इस्म की के बारे में उसकी हालत बताता है और वो हमेशा मंसूब इस्म अगर एक लफ्ज हाल एक लफ्ज हो तो वो मंसूब इस्म होता है। ठीक है, तमीज भी एक मंसूब इस्म होती है। ठीक है, तमीज जो है वो जो कि किसी दूसरे इस्म को या किसी और लफ्ज को उसके बारे में मजीद क्लैरिफाई करती है, उसको इबहम को दूर करती है, तो वो तमीज, वो भी मंसूब इस्म है। ठीक है, तमीज मंसूब इस्म है। अच्छा, अगर इसकी तारीफ की जाए तो वो ये कि तमीज एक नकरा मंसूब इस्म है जो अपने से पहले आने वाले लफ्ज या जुमले के इबहम को दूर करती है, यानी इबहम की वजाहत करती है। यानी कि तमीज जो है वो किसी एक ऐसे लफ्ज को जो कि उससे पहले आया हो, उसमें कोई इबहम होता है, कोई कंफ्यूजन होती है कि किस चीज़ की बात हो रही है, तो तमीज़ आकर उसको क्लैरिफाई कर देती है, उसको डिफ्रेंशिएट कर देती है। ठीक है, यानी कि इबहम को दूर कर देती है, इबहम की वजाहत कर देती है। अच्छा, ये जो तमीज़ का लफ्ज़ है ये नकरा मंसूब इस्म है। ठीक है, ये आता है दोनों के लिए, मतलब अस्मा इस्म के साथ भी आता है और अफ़आल की वजाहत के लिए भी आता है। तो कोई इस्म कोई इस्म होता है जो जिसमें के वजाहत मजीद चाहिए होती है, तो उसकी वजाहत के लिए तमीज़ आती है, और अफ़आल भी होते हैं कुछ जिनकी वजाहत के लिए तमीज़ आती है। ठीक है, तो क्या हुआ कि तमीज़ जो है कवायद की रूह से देखें, अब क्या हुआ, तमीज़ की खुसूसियात क्या है कि ये जो है ये हमेशा मुफरद या वाहिद लफ्ज होता है, एक सिंगुलर लफ्ज होता है। ठीक है, एक लफ्ज होता है। जैसे हाल में हमने पढ़ा था ना कि हाल जो है वो मुफरद लफ्ज एक लफ्ज के तौर पे भी आता है और हाल जुमला फेलिया या जुमला इसमिया भी आता है। लेकिन अब यहाँ पे ये जो आज का टॉपिक है जो कि हम तमीज पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ एक लफ्ज पे मुश्तमिल होता है, एक इसम होता है जो कि एक ही लफ्ज होता है, कोई इसमें कोई जुमला या मुरक्कब नहीं होता, बल्कि एक लफ्ज होता है। ठीक है, तमीज एक लफ्ज पे मुश्तमिल होती है, और वो लफ्ज होता है वो नकरा होता है, हमेशा नकरा होता है, कभी भी मारफा नहीं होता, और ये मंसूब होती है, और जिस लफ्ज की वजाहत के लिए आती है उसके बाद आती है तमीज, यानी कि अपने मुमय्यज के बाद आती है। तमीज का लफ्ज जिस चीज जिस जिस इस्म या जिस फेल की वजाहत कर रहा होता है वो उसके बाद आता है। ठीक है, तमीज जो है वो बाद में आती है, अपने जिस लफ्ज की वजाहत करती है उसके बाद आती है। ठीक है, अच्छा, आगे चलते हैं हम। जैसा कि हमने देखा कि तमीज जो है वो इस अस्मा की वजाहत, इस्म की वजाहत के लिए भी आती है और फेल की वजाहत के लिए भी आती है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि वो कौन से अस्मा हैं, वो कौन से अस्मा हैं जिनकी वजाहत के लिए तमीज आती है। ठीक है, कौन कौन से हैं वो हैं इस्म तफदील, अस्माउ तफदील, और अदद हैं। अदद अदद नंबर्स, 11 से ऊपर, 11 से ऊपर के नंबर जो हैं वो 11 और 11 से ऊपर के नंबर जो हैं वो तमीज लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम एक एक करके हम देख लेते हैं कि ये जो जिन अस्मा के लिए तमीज आती है, यानी कि तमीज इन दो अस्मा की वजाहत के लिए आती है। ठीक है, वो क्यों, वजाहत कैसे करनी पड़ती है, वो मिसालों से समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा, इस्म तफदील हम बार बार जैसे पढ़ते आए हैं। इस्म तफदील होता क्या है? इस्म तफदील होता है कि फजीलत बयान करता है, कौन किससे बड़ा है, कौन किससे अच्छा है। ठीक है, तो फजीलत जिसको कहते हैं ना, फद्दलना बादुकुम अला बाद, तो फजीलत के अस्मा होते हैं। अच्छा, ये हमेशा अफ़आलू के वजन पे आते हैं। इस्म तफदील जो है वो अफ़आलू के वजन पे आता है, और ये क्या होता है, पार्टली फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, इसमें तनवीन नहीं आती, बल्कि ये सिर्फ एक दम्मा लेता है, या एक कसरा, एक फतहा लेगा। ठीक है, और कसरा नहीं लेगा। अच्छा, आप आलू के वजन पे आएगा। ठीक है, आप आलू के वजन पे। अच्छा, जैसे
وہ بہتر ہے، وہ زیادہ ہے، وہ بڑا برتر ہے، تو اس کے لیے یہ افعلو کے وزن پہ اسم تبدیل آتے ہیں۔ اب جیسے یہ دیکھیں، یہ مثال میں دیکھیں، انا اکثر من کا، میں تم سے زیادہ ہوں، کس چیز میں زیادہ ہوں؟ ٹھیک ہے، میں تم سے اکثر، اکثر میں، میرے پاس کثرت سے ہے، یا کثرت سے ہے، میں کثیر ہوں تم سے، کس چیز میں کثیر ہوں؟ میرے پاس کس چیز کی کثرت ہے؟ مالن، میں تم سے مال میں زیادہ ہوں۔ انا اکثر من کا مالن، تو یہ جو مالن آ رہا ہے یہ بتا رہا ہے اکثرو کو کس چیز کی کثرت ہے میرے پاس، انا اکثرو، میرے پاس کثرت ہے، میرے پاس زیادہ ہے، من کا تم سے، تم سے، ٹھیک ہے، تم سے میرے پاس زیادہ ہے، کیا زیادہ ہے؟ مالن، تو یہ انا اکثر من کا، میں تم سے زیادہ ہوں یا میرے پاس زیادہ کثرت ہے، تو اب معنی نہیں آ رہا نا کہ کس چیز میں کثرت ہے، کتابوں میں کثرت ہے، گھر میں کثرت ہے، اولاد میں کثرت ہے، کس چیز میں کثرت ہے؟ تو اس کو کلیریفائی کیا کہ مال کے لحاظ سے میں کثیر ہوں، میرے پاس میں تم سے زیادہ مال رکھتا ہوں، میں تم سے میں تم سے زیادہ ہوں، کس لحاظ سے؟ مال کے لحاظ سے، ان ٹرمز آف ویلتھ، ٹھیک ہے۔ پھر وَأَعَزُّ وَأَعَزُّ نفرن، اچھا اکثر افعلو کے وزن پہ ہے، ٹھیک ہے، اعزو بھی افعلو کے وزن پہ ہے، اعزو جو ہے وہ عزا یا عزو سے نکلا آیا ہے، یعنی کہ طاقتور ہونا، تو میں زیادہ طاقتور ہوں، اور میں زیادہ طاقتور ہوں یا مائٹیئر ہوں، کس لحاظ سے طاقتور ہوں؟ کہ میرے پاس کام کرنے والے لوگ زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، جو میری ٹیم میں لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں۔ نفرن، نفرن جیسے ہم کہتے ہیں نا پولیس کی نفری، نفرن کا لفظ جو ہے وہ سمجھ لیں اردو میں عربی سے ہی آیا نفری کا لفظ، نفرن یعنی کہ مین پاور، کام کرنے والے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں۔ وَأَعَزُّ نفرن، تو یہ نفرن بھی جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ کس چیز میں طاقتور ہوں، کس چیز کی وجہ سے میں طاقتور ہوں، تو یہ بھی دیکھ لیں، مالن بھی تنوین کے ساتھ ہے، یعنی کہ نکرہ ہے، اور دو فتحیں منصوب ہے، اور یہ اکثرو کو وہ اکثرو کے ابہام کو دور کر رہی ہے، یعنی کہ مالن تمیز ہے اور اکثرو ممیز ہے، وہ لفظ جس کو کلیریفائی کرنے کے لیے، جس کی وضاحت کرنے کے لیے تمیز آتی ہے اسے ممیز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مالن تمیز ہے اور اکثرو ممیز ہے، نفرن تمیز ہے، یہ بھی دیکھ لیں، جو ہے ایک ہی لفظ ہے، مفرد اسم ہے، اور منصوب ہے، نکرہ ہے، اور اپنے ممیز یعنی اعزو کے بعد آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے دوسرا، ایک اور ایگزامپل ہے ہمارے پاس، ہوا خیر ثوابن و خیر عقبا، وہ بہتر ہے جزا کے حساب سے، ثواب کے لحاظ سے وہ بہت بہتر ہے، ٹھیک ہے، وہ بہتر ہے۔ اچھا، یہ خیرن جو ہے وہ افعلو کے وزن پہ نہیں لگ رہا، لیکن یہ اصل میں اخیارو تھا، اخیارو، اخیارو کی جگہ یہ خیرن ہو گیا ہے، اخیارو، خیارہ، خیارہ جو ہے وہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اخیارو بہتر ہونا، ٹھیک ہے، بہتر ہونا، تو ہوا خیرن ثوابن، تو کس لحاظ سے وہ بہتر ہے؟ ہوا خیرن، وہ بہتر ہے، کس لحاظ سے بہتر ہے؟ ثواب کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، ثواب کے لحاظ سے بہتر ہے۔ وہ خیرن، اور بہتر ہے کس لحاظ سے؟ اور کس چیز کے لحاظ سے بہتر ہے؟ عقبن، آخر اس کا جو نتیجہ ہے، نتیجے کے اعتبار سے بہتر ہے، ثواب کے لحاظ سے، ریوارڈز کے لحاظ سے بہتر ہے، اور نتیجے کے اعتبار سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ عقبن بعد میں آنے والی چیز کے لحاظ سے بہتر ہے، یعنی کہ نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہے۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیں، ثوابن بھی ایک لفظ ہے، واحد ہے، اور منصوب ہے، اور یہ اپنے جس لفظ کے اسم تبدیل کی وضاحت کے لیے آ رہا ہے وہ اس کے بعد آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنے ممیز کے بعد آ رہا ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ پھر ایک اور یہ مثال ہے، یہ بھی اس کی ہے، اسم تبدیل کی ہے، اولائے کا شرم مکانن، وہ وہ بہت برے ہیں، کس لحاظ سے؟ مکانن، محل کے لحاظ سے، اپنے مکان کے محل وقوع کے لحاظ سے، محل کے لحاظ سے، جگہ کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ اولائے کا شرم مکانن، بہت برے ہیں مکان کے لحاظ سے، یعنی کہ جگہ کے لحاظ سے، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور بھٹکے میں ہیں، بہت بھٹکے میں ہیں اصل راستے سے، راستے کس میں بھٹکے میں؟ راستے سے بھٹکے میں۔ اچھا، یہ شرن جو ہے دیکھیں، شارارا، تو یہ وہ والے لفظ ہوتے ہیں نا جن میں عین اور لام کلمہ ایک ہی ہوتا ہے، مضاف، تو یہ اصل میں اگر اس کو اسی افعلو کے وزن پہ ڈالیں تو اشررو تھا، اشررو، لیکن پھر وہ شرن بن گیا۔ اسی طریقے سے ادلو جو ہے، ادللو، وہ ادلو بن گیا کیونکہ یہ بھی مضاف ہے، ٹھیک ہے، دلہ یدلو، مضاف لفظ ہے نا، اس کا عین اور لام کلمہ ایک ہی
एक ही है। तो ये हैं दोनों दोनों अफालू के वजन पे, लेकिन उनकी शक्ल बदल गई है, शर्रुन और अदल्लु। अच्छा, तो दो उलाए का शर्रुम मकानन, वो अ, बुरे हैं किस लिहाज से, बदतर हैं किस लिहाज से, मकान के लिहाज से, और असल जो रास्ता है उससे भटकने के हवाले से वो बुरे हैं। ठीक है। और भ, भटकने के हवाले से कि वो अपना रास्ता भटक चुके हैं, तो सबीलन भी इसकी वो है तमीज। अच्छा जी, अब हमने क्या पढ़ा कि जब तमीज किसी इस्म की वजाहत के लिए आती है तो दो तरीके के इस्म के लिए आती है। एक तो इस्म तब्दील जो अफलू के वजन पे आते हैं, और तमीज आती है नंबर्स। नंबर्स यानी कि अदद आदाद के लिए आती है तमीज, लेकिन वो आदाद 11 या 11 से ज्यादा होते हैं। ठीक है, 11 या 11 से ज्यादा होते हैं। अच्छा जी, अब ये, लेकिन 11 से ज्यादा जितने नंबर होते हैं उनको उनके इबहम को दूर करने के लिए तमीज आती है। और तमीज आती है वो उस चीज के का नाम होता है तमीज जो कि जिसको गिना जाए, मादूद। ठीक है, जैसे इस नता अशारा आइनन, 12 चश्मे। इस इस नता अशा इस नता अशरता जो है ये क्या है, 12 है, 12 है। ठीक है, 12 का अदद है। अब वो देखें, आयत को पढ़ें, जैसे फन फजरत मिन हुस्नता अशरता। ठीक है, फन फजरत मिन हुस्नता अशरता, तो फट पड़े 12। क्या फट पड़े 12? अगर हम यहाँ पे रुक जाएं, अगर हम यहाँ पे रुक जाएं और कोई लफ्ज इसके बाद ना हो तो पता ही नहीं चलता कि क्या फट पड़े 12। तो आइनन, चश्मे फूट पड़े। ठीक है, चश्मे फूट पड़े, तो आइनन जो है वो तमीज है, और आइनन क्या है, जिसको गिना जा रहा है। 12 चश्मे फूट पड़े, तो आइनन जो है वो है जिसे गिना जा रहा है। तो नंबर के हवाले से जब तमीज आती है तो वो मादूद, असल में मादूद होती है। ठीक है, और जो नंबर होता है वो मुमय्यज होता है, और जो 11 या 11 से ऊपर के जो गिनती है उसमें जिस चीज को गिना जाता है वो तमीज बनकर आती है, यानी कि वो वाहिद, नकरा और मंसूब होती है। ठीक है, मुफरद, नकरा और मंसूब होती है, और अदद के बाद आती है। इसी तरीके से ये आयत है, इन्नी रायतु अहदा अशारा कौकबन, बेशक मैंने देखा, इन्नी रायतु बेशक मैंने देखा, क्या देखा, अहदा अशारा, 11 देखे, देखे क्या, 11 देखे। ठीक है, इसमें इबहाम है ना, इसमें इबहाम है कि क्या देखे 11। अगर कौकबन नहीं बोला जाए और यहाँ पे रोक दिया जाए जुमले को अहदा अशारा, तो इसमें इबहाम है कि क्या देखे 11। कौकबन, 11 मैंने सितारे देखे, सैयारे देखे। ठीक है, 11 सैयारे देखे या सितारे कह लें। ठीक है, अच्छा, इन्नी राई तो अहदा अशरा कौकबन, तो ये देखें, अहदा अशरा वो मादूद, सॉरी, अहदा अशरा वो नंबर है। नंबर जो होता है वो मुमय्यज होता है, और उसको उसके इबहाम को दूर करने के लिए तमीज आती है। और तमीज जो होती है वो चीज जिसको गिना गया हो। ठीक है, कौकबन, तो वो नंबर के हवाले से जब तमीज आती है तो वो चीज होती है जिसको गिना जा रहा होता है, और वो आखिर में आती है, नंबर के बाद आती है, अदद के बाद आती है। ठीक है, क्योंकि अदद के इबहाम को दूर कर रही होती है वो। अच्छा जी, अब ये है एक और नंबर के हवाले से, अदद के हवाले से एक और मिसाल है, और वो ये कि पस खाना खिलाना, फ़ाइद आमू, पस खाना खिलाना, उनको चाहिए कि वो खाना खिलाएं। क्या, किसको खिलाएं, सित्तीना, 70, 70 को खाना खिलाएं। अब 70 कौन से लोग, आम लोग, किस तरीके के लोग, मिस्कीनन, जो मिस्कीन लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको वो 70 लोग हों उनको खाना खिलाना है। ठीक है, तो सित्तीना जो है वो नंबर है, अदद है, और मिस्कीनन जो है वो उसकी तमीज है। ठीक। अच्छा, अब तक देखें हमने क्या कहा था कि ये जो तमीज है ये क्या होती है, इस्म और अफाल दोनों की वजाहत के लिए आती है। तो अब तक हमने क्या देखा कि इस्म की वजाहत के लिए जब आती है तो वो इस्म तब्दील की वजाहत के लिए आती है, और नंबरों की वजाहत के, अदद की वजाहत के लिए आती है, लेकिन ये सिर्फ 11 या 11 से ऊपर वाले अदद होते हैं। अलबत्ता उन अदद में 100 और 1000 शामिल नहीं होता। ठीक है, 100 और 1000 के अलावा बाकी अदद 11 या 11 से ऊपर जो होते हैं उनके लिए तमीज आती है। अच्छा जी, अब हम आते हैं दूसरा, के ये कौन से अफ़आल होते हैं जो कि जिनके लिए तमीज चाहिए होती है, जिनकी वजाहत के लिए तमीज चाहिए होती है। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, मला, भर जाना, टू फिल। ठीक है, वो भर गया,
جیسے میں یہ ملا ہوا کا سیگا ہے نا، تو وہ بھر گیا. اب وہ جو چیز بھری ہے وہ کس چیز سے بھری ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بتانا پڑے گا. پھر زیادہ، زیادہ بڑھ جانا، کیا چیز بڑی ہے، ٹھیک ہے. زیادہ، وہ زیادہ ہو گیا، کیا کس چیز میں زیادہ ہو گیا. اسی طریقے سے زیادہ جو ہے وہ ثلاثی مجرد سے ہے، اور ازدادہ جو ہے وہ باب افتعال سے ہے. اس میں باب افتعال میں تائی تغیرات ہوتی ہیں نا، تو اس میں یہ دال آ گیا تا کی جگہ، از تادا کی جگہ از دادا کر دیا، از دادا. تو یہ باب افتعال سے وہی ہے. وہ اس میں بھی زیادہ کا مطلب بڑھنا، کسی چیز کا بڑھنا یا کسی کو کا بڑھنا، ٹھیک ہے، کسی چیز کا بڑھنا یا کسی کا بڑھنا. اور از دادا خود بڑھ جانا، لیکن وہ خود بھی تو بڑھے ہیں، تو کس چیز میں بڑھے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ اس کے لیے تمیز آنی ضروری ہے، ابہام کہ زیادتی جو ہوئی ہے وہ کس چیز میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے. پھر کفا، سفیشینٹ ہونا، کفایت ہونا، کافی ہو جانا. تو کافی کس لحاظ سے کافی ہوئے ہیں؟ کھانے کے لحاظ سے کافی ہوئے ہیں، کپڑوں کے لحاظ سے کافی ہوئے ہیں. کفایت ہو گئی ہے، کس چیز کے لحاظ سے کفایت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. عمارتوں کے لحاظ سے کافی ہو گیا ہے، کیا چیز کافی ہوئی ہے. تو یہ کافی ہونا، کفا یکفی، کفا یکفی میں بھی جب پھر آگے تمیز چاہیے ہوگی. سا، بہت برا ہونا، بہت برا ہونا. تو ٹو بی ٹیریبل، بہت برا ہونا، تو کس لحاظ سے برا ہونا. اور حسنا، حسنا اچھا ہونا، ٹھیک ہے. اچھا ہونا، خوبصورت ہونا، تو وہ کس لحاظ سے خوبصورت ہونا. تو اس کے لیے بھی تمیز چاہیے ہوتی ہے. اب ہم مثالوں سے دیکھتے ہیں. اب جیسے زیادہ یزیدو ہے نا، تو اس میں یہ دعا کے لیے فعل امر ہے زدنی، ٹھیک ہے. تو اس میں دیکھیں کیا کہتے ہیں ہم اس دعا میں. یہ تو آیت ہے، خیر یہ آیت قرآن پاک کی. اور کہو، وقل، اور کہو، ربی، میرے پروردگار، میرے رب، زدنی، بڑھا دے میرے لیے، زدنی، بڑھا دے میرے لیے. کس لحاظ سے بڑھا دے مجھ کو، بڑھا دے مجھ کو یا میرے لیے کیا بڑھا دیں. علمن، علمن، علمن تمیز ہے زدنی کی، ٹھیک ہے. تو میرے علم میں اضافہ کریں، بڑھا دے میرے علم کو، مجھے بڑھا دیں علم کے لحاظ سے، ٹھیک ہے. مجھے بڑھا دیں علم کے لحاظ سے یا میرے علم کو بڑھا دیں، ٹھیک. تو ربی زدنی علما، میرے علم میں اضافہ کریں، اضافہ کریں میرے لیے میرے علم میں. تو اگر علما نہیں ہوتا تو اب ربی زدنی مالن بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے اضافہ کر دیں میرے مال میں. ربی زدنی اولادن، تو اولاد میں اضافہ کر دیں. تو لیکن یہاں پہ جو پرٹیکولر آیت ہے اس میں دعا میں علم ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ اے میرے پروردگار اضافہ کر دیں میرے علم میں. کس لحاظ سے اضافہ کر دیں؟ علم کے لحاظ سے اضافہ کر دیں، علم میں اضافہ کر دیں. اچھا، پھر ایک اور آیت ہے اس میں سے ہے کہ لیز دادو، تاکہ وہ لیز دادو، تاکہ اضافہ ہو ان کے لیے، ان کے لیے اضافہ ہو. کس چیز میں اضافہ ہو؟ ایمانن، تاکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو، تاکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو. مع ایمانہم، ان کے موجودہ ایمان میں مزید اضافہ ہو، تاکہ ان کے جو کہ ان کا موجودہ ایمان ہے، فیتھ ہے، اس میں مزید اضافہ ہو. لیز دادو، لی یہ لام تعلیل ہے، وہ فعل مضارع منصوب ہے. لیز دادو، یز دادونا تھا اور نون ہٹایا تو یز دادو، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب اگلی مثال وہ کفا یکفی کی ہے، کافی ہونا، کفایت ہو جانا. وکفا باللہ ولیا، اور اللہ کافی ہے. کس لحاظ سے کافی ہے؟ ولی ہونے کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، مددگار ہونے کے لحاظ سے، دوست اور مددگار ہونے کے لحاظ سے اللہ کافی ہے. وکفا باللہ نصیرا، اور مدد کرنے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کافی ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ مدد کر، نصیرن بھی تمیز ہے. کس لحاظ سے کافی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے؟ ولی، مددگار، دوست کے لحاظ سے، حفاظت کرنے والے دوست کے حساب سے، اور نصیرہ، مدد کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی. اچھا جی، پھر جو بیسا تھا وہ ہے بیسا شراب وساعت مرتفقہ، وساعت مرتفقہ. اچھا، بیسا اور نعمہ، یہ جو ہیں یہ افعال تعجب ہیں. اور اس میں یہ افعال تعجب کا جب ترجمہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کیا ہی برا، کیا ہی برا، واٹ اے ٹیریبل، ٹھیک ہے. کیا ہی برا ہوتا ہے، اور نعمہ کا ہوتا ہے کیا ہی اچھا. نعمہ کا ترجمہ ہوتا ہے کیا ہی اچھا، اور بیسا کا ترجمہ ہوتا ہے کیا ہی برا. تو یہ ہے بیس شراب، کیا ہی برا، بری مشروب ہے. وسعت مرتفقہ، اور کتنا ہی بری رہنے کی جگہ ہے.
ٹھیک ہے، رہنے کی یا ریسٹ کرنے کی جگہ ہے. تو مرتفقن جو ہے وہ اس کا مرتفقن اس کی تمیز ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ نعمت ثواب و حسونت مرتفقہ، یہ نعمہ بھی افعال التعجب ہے، فعل التعجب ہے. تو کیا ہی اچھا ان کا ثواب ہے، ان کا جزا ہے، ان کی جزا ہے. اور وہ حسونت مرتفقہ، اور کتنا اچھا رہنے کی جگہ یا آرام کرنے کی جگہ ہے. ٹھیک ہے. مرتفقہ آرام کرنے کی ٹیک لگانے کی جگہ. ٹھیک ہے. تو کیا ہی اچھا، حسنت کس لحاظ سے اچھا، ہاؤ ایکسلنٹ، کس لحاظ سے اچھا ہے وہ، رہنے کے لحاظ سے، آرام کرنے کے لحاظ سے، ٹیک لگانے کے لیے، اس لحاظ سے کتنا ہی اچھا مقام ہے. اچھا، اس کے بعد پھر ایک اور جو مثال ہمارے پاس ہے وہ دیکھیں، ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے جب اس حال میں. اچھا، وماتوا وہم کفار، دیکھیں یہاں پہ وہم کفار جو ہے وہ اس کا حال ہے. کس کا حال ہے؟ ہم ہے نا، ماتو کا. وماتو اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے. ٹھیک ہے. تو یہ اس وقت یہاں پہ حال کی بھی مثال آپ کو مل رہی ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، تو ان فلن یقبل من احدہم، تو ان سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے بھی. کیا قبول نہیں کیا جائے گا؟ یقبلو دیکھیں فعل مضارع مبنی للمجہول ہے، تو اس کا نائب الفاعل کیا ہے؟ ملء الارض ذهبا. تو پوری زمین سے بھرا ہوا سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا کسی ان میں سے کسی ایک سے بھی. ٹھیک ہے. فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذهبا، تو اگر پوری زمین بھی سونے سے بھری ہوئی ہو، ملء الارض ذهبا، تو وہ ان سے قبول نہیں کی، ان میں سے کسی ایک سے بھی قبول نہیں کی جائے گی. ولا افتدا به، اگر وہ اسے دینا چاہیں فدیے کے طور پر. افتدا به، ولا افتدا به، اگر وہ اسے دینا چاہیں فدیے کے طور پر. ٹھیک ہے. تو ملء جو ہے وہ ایک، اب یہ دیکھ لیں کہ کون سے افعال ہیں جو کہ تمیز جن کے لیے ضروری ہوتی ہے. ملء ہوتا ہے، حسنت، حسنا یا حسنت یہ ہیا کا ہے. ٹھیک ہے. تو حسنت ہے، ساعت ہے. اس کے علاوہ جیسے وہ جو ہم نے لسٹ دیکھی ہے اس میں دیکھیں زیادہ یزیدو ہے، ازدادا ہے، اور کفا. ٹھیک ہے. تو یہ ساری ہمارے پاس تھے، کفا، سا، حسنا، ملاؤ، زیادہ، ازدادا. ٹھیک. تو یہ ہم نے دیکھ لیا. ہم نے پہلے اسم دیکھے، اسم تبدیل اور نمبر عدد کے لیے آتی ہے تمیز. عدد وہ بھی 11 اور 11 سے زیادہ جو ہوتے ہیں ان کے لیے تمیز آتی ہے. اسم تبدیل کے لیے تمیز آتی ہے، اور ان افعال کے لیے تمیز آتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ سبق کا اختتام ہوتا ہے. دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.